Mayong adlaw mga kaswertres, Luzon, Visayas ug Mindanao. Mabuhay ania na ang atong big time swertres lotto hearing numbers para karong adlaw. Congratulations sa 226 target og 881 Rumble og 571 Rumble on the spot og 062 Rumble, og 791 on the spot og 216 on the spot og 009 on the spot og 634 on the spot og 726 on the spot Rumble og 559 target og 940 karong bulan sa December 9 hits na ta. Gasunod na pod atong kadaugan sa YouTube vlog. Ug karon mao ni ang atong big time hearing number 1 combination para karong adlaw. Dalhan na to ang 5 sa dili pa nako ihatag ang usa ka kombinasyon. Congratulations kan inyong tanan mga solid supporters nako. Daghang salamat kaninyong tanan nga kanunay nagsuporta sa Wingboy Challenge sukad pa sa atong pagsugod sa tuig 2020 ug hangtod karon. Daghang salamat ka swertres. Please subscribe my YouTube channels, Wingboy Vlogs ug Wingboy Challenge. Don't forget to click the button bell para updated ka kanunay sa mga bagong video nga akong i-upload kada adlaw. Ug karon dalhan nato ang Hot 5. Ang swertres lotto big time hearing number mao ni 593. 593. Always Ramboli 2 system play. Advanced congrats. Mabuhay.